नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपि मो चैनल को आप स्वागत। मो चैनल जब कहीं नुआ थे प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करदे। सब समस्त केमती अच्छा मुझे तो बहुत भलि अच्छी खुशी अच्छी आशा कर समस्ते भले थे खुशी थे। तो चलो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। फुल गला बर्गे जा तबरे र उआ 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 नुआ हाँ talvez 2020 তারপরে মুন্ড টেকিকে ଟିକେ লেখে 21 31 32 33 34 हाँ 25 26 36 37 दी भण जाक खेलुंट आ किटीर ए पाठ पढ़ा सरीगला तो से लिटी सहित बस खेलुची बो पड़ी जाइए क्षीर आने को टाइम आसिक 8:15 हो गला तो बो जाइए क्षीर आने को ये सब ना ये सब जी धरची सब रिंग्स कुरकुरी रे मिली तार टिकी टिकी कंडे तो लिटी तार सका खाई बिस्कुट गोटे आ पानी पी दे बिस्कुट गोटे खाई देकरी से तार खेलुची आ सी तार खाई माँ सहित चा बिस्कुट आठ पढ़ा भी तार सरीगला से बस दी जन खेलुंट तो बो आसतु दुई जन जाक गाधे दिहब से सब बड़े ये चढ़ुची ये मुहटा बाड़े हो जाऊँ कांदुची ओल्लै पारुनु देखुच आउ जानु तो ड्यूटी पड़े सका वर्षा टे पकाउला से फिर भी ड्यूटी बंद नहीं पड़े जेहेतु काली किसी अलग काम पड़े जाइए तो आसला बेलू राति 8:30 होगला 8:30 कि 8:45 भलिया टाइम होगला आसला बेलू तो से केटी पाठ पढ़े पार्लानी आ सकाଳେ ताको पाठ कहीदे मंदिर कहीं ओहो ठंडा है ठाकुर को कह ठंडा भल करदे अंगनवाड़ी जीव 10टारे सो जेहेतु ता बाबू दादार बाघर है तो से टाइम रे ता दीदी ट्यूशन किसी दिन छुट्टी करदेले तो केटी ना किसी पाठ सब भूली गला तो हैरान कर पाठ पढ़ला कौन है धरिकी ठिया जाए ओह्ल छाड़ दे ए बसी 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 की खाई अरे मारे दे ताको एबीसीडी देलु केटी ए गाधे सारा आ केटी तार गाधे शीघ्र शीघ्र अंगनवाड़ी पड़ी जाइए सब पिला कम सरीगला आम जाए खाइबू केटी अंगनवाड़ी पलि आसला देख आसू आसू गलानी बुलिया ता लिटी जाऊँगी ता दीदी घर को केटी जाऊँगी ता खुड़ी पाखक तो दुई भणी जाक पलैले बुलवा जाऊँ भात बसईदेवी तो हांडी पानी भरिक रखिदे छात उपरको जाइए ड्रेस पटा सुखेबा तो टिके कौन वर्षा पकईला
टिके टिके पकाउछि माऊ एना जाई परिबि आनिया को फोन जाजि भात बसे दे आसे। तो आम समस्ते बापा का बो मो करी समस्ते सकाळु जलखिया खाई देछु कहीं बो टे थंडा हो जाए तो मत भी सेमती टे थंडा है तो समस्त जलखिया खाइलु बापा को भी जलखिया देती तो जलखिया कौन ये रुटी थिला बासी रुटी 3टा थिला ताकू आटा चकुड़ी तो सुजी हलुआ करी केटी से अल्प टे खाई आहरी तो एमती आम समस्ते खाईदेलु पखाड़ रखीदे जानी को बिंगा तो 2 दिन है से पखाड़ खोजुँ पखाड़ ना तो आज पखाड़ करदे तो तापर गोटी कलरा कहते काली राति कहते कहले सी कलरा करनी तो बो कलरा करथबु मु आसले खाइबी तो बो आज गोटी कलरा करेंगे तो गोटी कलरा बहुत भल लगे गोटी कलरा मत समस्त को ही भल लगे तो मु तो जमती करे मत भल लगे कि कौन भल लगे तो से बो करेंगे कहते तू कलरा करथबु मु आसले पखाड़ खाइबी तो से पखाड़ भी रखीदे तो कौन डालमा करवा तो केटी ना तार अंगनवाड़ी कौन गोटे सीजा अंडा नहीं आसी रखी कहला मुझे खरा बेलू भात खाई तो तार थुआई केटी ता भाई घर बुलिकी आसला आसिक कहला ड्रेस चेंज कर तार कौन पेट काटुची पेट काटुची कहूँ मामा मत फोन दे मु फोन बसिकी देखिले आ पेट काटबनी काटुची लिट्टी कुआडे गला टिकेल दीदी शोई पड़े शोई पड़े आ उठ जा देखु तो बो ये कलरा काटी देइछंती लाइट रन करे देखु तो ये कलरा केमती काटी देइछंती बो मत देले कहले सिझे दे तो पूरा ओहो आको पूरा एमती माने गोटे साइड रो जंती काकुड़ी कटा हुए नी देखिथिबे आपण माने काकुड़ी रोड साइड रे जो बिकंती एमती काटी देइछंती बो किंतु मु केमती काटे ना मु पूरा एमती गोटी कलरा को एमती थिबो बस खाली ए टू ए पर्यंत काटे एटा पूरा लागि थाए ए टू खाली काटी दिए ता मंजीटा भा करिया नै तो बो पूरा जंती काकुड़ी काटला काट दे मते कहले सिझे दे तो डालमा हे सारला डालमाटा को काढ़ी दिए एकाथरे डालमाटा को बघार देवी तो बघार दिए तापर कलराटा को सिझे देवी मसलाटा ग्राइंडिंग करदेवी तापर बो तांकर करबी तांको पुत्र कहिसंती कि बो करबो आज कलरा आसले खाइबे तो मु कहले कौन तांको भल लागुनी बसई देली आ डालमा हे बघार सारलेनी से फुटला गैस ऑफ कर आ एपटे बसई देली कलरा बोंकर आ एटा सिजा तो यहाँ गाजर आलू दुई डालमार खंड आटा भंडा ये आलूटी है केटीर केटी आलू अंडा खाइब लगे तो कलरा बस जाऊे मसला रेडी कर दिए बो करे आसले भात बस चुली पाखे कंढे कंढे कौन लिखाई किए लिखी बाबा KL KL के रे केटी एल रे लिटी अने तो जीवा मसला रेडी कर देबा चुली पाखे भातटा भी बस भात आउ बोधे 5 मिनट रे हो तो लिटी तार कौन सियाड़ शोई पड़ी ता दीदी कौन सियाड़ पर शोई पड़ा ता दीदी घरे तो उठू तो केटी ना सकाळ टिके माड़ खाई मो ठारू तो बो बापा के पार्टी कर कहीं मार्च कहीं छोट पिला तो हैरान कर तो छोट बड़े माड़ खाइबन तो कौन दुष्ट कले दुष्ट हेले हैरान कले तो माड़ खाइब ना कहतु समस्ते कौन कहे तो जिद कर दुष्टामी कर तो से मु मारि ना मु पार्टी करी ना आ किए कर समस्ते जब कौटी कौन दुष्ट है कि हैरान कला समस्ते कौन कहे कि नहीं तो बापा माँ या शिखुं किए तो कहे ना तो जेजेमा जेजेमा शिखुं हैरान कला दुष्ट है मारे छोट अच्छी बेटे सीना माड़ खाऊँ बड़ हो गले माड़ खाइब कि अना याड़ को ना याड़ को
ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର କଲରା କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କୁ ବୋଉ ଖାଇ ବଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ବୋଉ ଗୋଟେ କଲରା ଖାଇଛନ୍ତି, 4 ଜଣଙ୍କର 4ଟା। ତ ଏଥିରେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ପୁରା ତ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ କାଟିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଡୋର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ଫିଟିଯିବ ବୋଲି ମସଲା ପୁରେଇ ଦେଇକରି ଏଠି ଡୋରଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁରା ବହୁତ ତେଲରେ, ପୁରା ସୋରିଷ ତେଲ ବହୁତ ତେଲରେ ପୁରା ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ବୋଉ ଏବେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ କେଟି ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆସି କେତେ 1:30ରେ ଖାଇଲା। ତ ଖାଇ ଦେଇଛି ନା ଶୋଇଲେ ହେବ। ସେ ସେମିତି ତା ବାବାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ତା ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତା ବାବା ସହିତ ଶୋଇବେ। ତା ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଗାଧେଇବେ, ଖାଇବେ, ତା ବାବା ସହିତ ଶୋଇବେ। ତ ଜମା ବି ଶୋଇଲାନି, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲା। ତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲା ବୋଲି ଏବେ ତାକୁ ଡାକିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ। ଶୋଇଲା ନା, ଉଠ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ। ତ ଡାକି 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 କେତେବେଳେ ଥରେ ଉଠିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯା ସୁସୁ କରିକି ଆସେ, ତାପରେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଯିବୁ। ତ ସେ ସୁସୁ କରିବା କ'ଣ ଚପଲ ମାରିକି ଯାଇକି ପୁରା ଚଉଁରା ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି କି ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପୁଣି ତାକୁ ପୁଅ ବାପା ଡାକିଲେ, ସେଠୁ ଆସିଲା, ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇଲା, ପାଣି ପିଇଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5:10 ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲା। ତ ଲିଟି ଶୋଇଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ଲିଟିକି ଖୋଇଦେବି। ଶୋଇଛି ତ ଉଠୁ। ଯାଉଛି ଆଗ ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାର ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲାଣି। ତ କେଟି ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଦାଣ୍ଡ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ତ ଏବେ ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ। ଲିଟି ତ ତାର ଶୋଇଛି, ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଖୋଇବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ରଜରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି, ତା ନାଁ ରାଜା। ତାକୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଡାକିବେ ମାମୁଁ ଆସିକରି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଆସିକି ଡାକିବେ, ଆଉ ବାୟା ଉଠୁ ଖାଇବୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଖାଇବ ବୋଲି ଯାଇ ପାଇପ୍ ପାଖରେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇ ଛଉ ପାଣି ପକାଉଥିବ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସେମିତି ଏବେ କେଟି କଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ରାଜା ନା ସେମିତି ବହୁତ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ତା ବାବା ଡାକୁଥିବେ, ଆଉ ବାୟା ଉଠୁ ଖାଇବୁ, ମୁହଁ ଧୋ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଛଉ ପାଣି ପକାଉଥିବ, ତକିଆ ଆଣିକି ଦେଉଥିବ, ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଥିବ। ତ ଏମିତି କରେ ସେ। କେଟି ବି ସେମିତି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ କେଉଁଠି ଚଉଁରା ପାଖରେ ହେଲାଣି ଚପଲ ମାଡ଼ିକି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇନି ନା, ମୁହଁ ଧୋଇନି ନା, କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇଲାଣି। ସେ ପୁରା ମନରେ ଭାବିଦେଲା କି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ପରେ ଚା' କରିଦେଇ, ତାପରେ କେଟିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଦେଲି। କରିକି ବସିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ବସୁନ, ଚେୟାର ନା ବୋଉ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, ତ ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଯିବୁ। ତ ତାକୁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ଲିଟିକି ଖୋଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଜୋରରେ, ତାକୁ ଖୋଇଦେଲି। ବୋଉ ତାକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୋଇକି ଲିଟିକି ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏଠି ବଢ଼ି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ହେଲା ସୋରିଷ ମସଲା। ତାକୁ ଏଇଟା ବି ତରକାରୀ ବନେଇଦେବି। ତରକାରୀ ବନେଇବି ଆଉ ରୁଟି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଟା ଚକଡ଼ିନି। ପ୍ରଥମେ ତରକାରୀଟା ବସେଇକି ତାପରେ ଅଟା ଚକଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି କରିଦେବି। ଆଉ ଜାନି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଲଗା କାମରେ, ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି ବୋଧେ 8:45 ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ଡେରି ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ତ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ନଖରା କଲା। ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି କହୁଛି ମୋତେ ନଳି ଛାଣିକି ଦେ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଲି ନା, ନଳି ଛାଣିଲି। ସେ ଖାଇଲା, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। କୁହନ୍ତୁନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ। କେଟି ପିଙ୍କା ହିଁ ମୋର ରୋଷେଇ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଫୁଲେଇ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମୋର 9:15 ଟାଇମ୍। ହଁ, 9:15 ହେଇଥିଲା। ତ 9:15 ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଖାଇକି ଉଠୁ 9:45 ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ବିଦାୟ ନେବାର।
आपण जब आज मोर ये छोट भिडियो भल लगुच तार मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु भिडियो टी गोटे लाइक दे दिंतु तो बस समस्त भले था खुशी था देखा एक नुआ ब्लॉग रे बाय बाय गुड नाइट।